morning, buenos dias, my friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, this morning I'd like to share to you the blooming orchids of Dendrobium species. Di depan saya sekarang adalah Dendrobium species yang tumben-tumben ya mau mekar. Karena pohonnya lumayan kecil, bisa dimasukkan ke dalam mobil, jadi saya bawa pulang deh. Since this is quite small plants and I can carry it by my car from the nursery until my house, so I can bring it home, so that's why I can make you this video here. This is called Dendrobium strepsiceros. Namanya adalah Dendrobium strepsiceros. Hold on, I will try to make it short. Yang mana yang bagusnya ini? This one I think. Can you see it clear? Semoga teman-teman bisa jelas melihatnya ya. I will try to show you with my hand. Ini saya coba penampakannya dengan pakai tangan saya ya. Should I zoom it? Perlu di zoom nggak? Wow, here you go. Ini ya, semoga lebih jelas teman-teman. Hope it's clearly for you. And this is a species comes from Molucas and also New Guinea. I think also found in Papua. Jadi katanya sih dari Kepulauan Molucas. Molucas itu saya nggak tahu di mana ya. IPS-nya jelek dulu, itu kecil. Dan ini juga ditemukan di New Guinea atau mungkin Papua ya. Aduh, ya Allah, kalau pagi gini banyak nyamuk guys. Nyesel saya nggak bawa raket nyamuk. I found out that this morning I get a lot of bites from the mosquito. Oh mau. Udah, nanti saya pukul-pukul aja sambil bikin video ya. And surprisingly that I rarely talking about Dendrobium, and this species is very fragrant. Dan yang mengejutkan ya, karena saya memang jarang membahas mengenai Dendrobium, saking pohonnya itu biasanya tinggi-tinggi, gede-gede gitu, susah untuk dibawa pulang ke rumah dan untuk dibahas. Yang satu ini ternyata bunganya wangi banget guys. Dari tadi saya udah coba bawain kira-kira wangi apa gitu ya. I try to sniff on the flower and find it very fragrant. Also wanna describe about the fragrance, but I can't find the right word. Jadi harumnya itu kayak harum melati gitu, saking wanginya. Tapi beda ya. So it's kind of like a perfume or a soap, perfumey soap. Jadi aromanya seperti parfum atau sabun mandi aja yang wangi gitu. Tapi kira-kira seperti melati lah, jadi teman-teman bisa tahu memang wangi banget ya, bukan wangi yang samar-samar atau ringan gitu. So this is not a mild or light scented, but this is quite strong, very sweet fragrance. And I'm quite sad because when I try to find the info about this Dendrobium strepsiceros from the internet, some sites give a photos of antenatum and also di caudatum. Jadi saya agak kesel juga sebenarnya, karena ada beberapa situs di internet itu yang menampilkan Dendrobium strepsiceros ini dengan foto yang lain, yang itu seperti Dendrobium di caudatum ataupun Dendrobium antenatum ya. Jadi beda banget lah. I think the difference between the strepsiceros with antenatum is surely from the color of the labellum. Perbedaannya tentunya kalau teman-teman bisa lihat itu adalah dari labellumnya ya. Hold on, let me try to focus it. Saya coba untuk memfokuskannya dulu ya, biar kelihatan nggak buram gitu. Belum berhasil ya. Jadi ciri khasnya, gimana ya nyebutnya ya. Emang mirip-mirip banget, tapi somehow you can see that actually this is quite big. Kalau pohonnya atau bunganya strepsiceros ini lebih besar dibanding antenatum ya. I wish that I have antenatum now so I can show you directly. Sebenarnya saya berharap antenatum juga mekar tuh, jadi bisa kita praktekin, bisa kita bandingkan perbedaannya apa secara langsung ya. Tapi karena nggak ada, ini terpaksa saya coba describe. Antenatum itu nggak ada keriting petal yang keriting kayak gini. Kemudian antenatum juga nggak ada poni ataupun twisted. Oh, ini bukan petal ya, sepal semua ya. Sorry, I apologize. So this tree
are all the sepals. Jadi sepalsnya it has a twisted sepals. Jadi dia punya sepal yang lumayan keriting, and this twisted horn of a petal, dan juga petalnya itu seperti agak melintir ya. If you give it pure sunlight, it will be more twisting. Jadi kalau semakin banyak sinar mataharinya, maka dia akan semakin kriwelnya itu akan semakin ngetril gitu ya, semakin banyak kriwelannya. So yes, this dendrobium species loves a lot of rain, a lot of sun. I mean, mohon maaf ini agak belepotan karena sebenarnya kalau teman-teman lihat dari tadi, kalau saya turunin kamera saya dari tadi kucing saya benar mandir ya. So it's kind of distract me because actually my kiddos, they are letting the cats out of my pets. So they are keep walking and running just below this camera. So it's kind of annoying me. Here you go, you see that dari skinoi. Jadi ada kucing saya yang mengganggu ya, konsentrasi. Aduh. Jadi memang dendrobium species ini dia memerlukan begitu banyak sinar matahari, full sun, and also if you will put it under also full rain. Kalau mau ditaruh di full rain juga, maka berikanlah media yang poros ya. Make sure that you are using the porous media such as charcoal. Okay, let's see the media I use. This is all pure using charcoal, and sorry I am using the air set. Dan sebenarnya potnya ini udah nggak memadai lagi ya, karena udah dilihat. You can see that this basket is not suitable anymore for this such a big plant. Jadi bisa dilihat ini tangkai bunganya udah tidak ada patokannya lagi ya. You can see there is no nothing to make it straight up, alright. Jadi dia nggak bisa berdiri dengan tegak lagi. Aduh, ini ganggu aja reset. So I think I will figure out how to make it stand it up. Harus saya bikin cara nanti apa dipakein kawat ataupun kayu supaya dia bisa berdiri tegak lagi ya. Duh, tuh kan si api lewat. Can see that Garfield is passing by. Mengganggu aja ya. Okay, I think I have more than one inflorescences. Kayaknya punya lebih dari satu tangkai bunga. I have around 5 inflorescences. Oh, 6. Oh my god, very beautiful ya. Jadi sebenarnya bakal ada 6 tangkai bunga untuk Dendrobium strepsiceros ini. Dan sekali lagi tadi ya, teman-teman kadang salah mengartikan Dendrobium lain sebagai Dendrobium strepsiceros ini. I hope that you do not take it. Aduh, ini apil nganggu aja. Dia tadi ngendus-ngendus mungkin wangi kali, atau ngendusin ada apa di medianya ya. Jangan salah lagi ya melihat atau menyebutkan Dendrobium antinatum atau Bicaudata dengan Strepsiceros, di mana bedanya Strepsiceros itu bunganya lebih tinggi. It has kind mortal appearance than the Bicaudata and also the antinatum, and also it has the very pure white color, but this twisted sepal is twisted petal, I mean. Kemudian tanduknya itu berwarna biasanya kehijauan ataupun juga kecoklatan atau pink. Usually this twisted petal has a color of brown like this one, and also sometimes green and also sometimes pink. Jadi begitu teman-teman, jangan lupa wanginya juga ya. So I hope that you, no, not you, but I hope that someday I can have the Bicaudata and also the antinatum blooming at the same time with this Strepsiceros, so I can show you the difference. Jadi semoga nanti saya bisa memiliki Dendrobium yang lain mekar bareng juga, antinatum dan Bicaudata, jadi bisa langsung kita praktekkan, bisa langsung kita lihat perbedaan antara bunganya gitu ya. Kalau dari pohon tentunya Bicaudata lebih pendek, antinatum juga lebih pendek. From the plant, I think that both of antinatum and Bicaudata has the smaller plant than the Strepsiceros. Ini bisa dilihat tingginya udah 1 meter ya. I think this is more than 1 meter high.
and can carry 6 flowers, 6 inflorescences, dan bisa menghasilkan 6 tangkai bunga. Uhu. Semoga saya ada waktu nanti untuk menampilkannya lagi, mungkin di video kompilasi anggrek-anggrek yang sedang mekar bareng ya. So apologize that I cannot take the pictures in all in focus, dan mohon maaf kalau videonya nggak bisa fokus banget karena memang bunganya kecil ya dibanding Cattleya, because this is such a small flowers if you can compare with Cattleya and also other bigger flowers. So I need real of to focus. Oh my god, Sheila ganggu aja ya. Kaget, kirain apa goyang-goyang tadi. So that's it my friend, I hope that you enjoy this video. Apologize if you don't like it because not in focus, also kind of blur pictures here, and also that my cat's annoying you also. Thanks for watching and please stand by. Bye bye.